تاجیک منم و تو صادقه ای دختری تاجیک شدم و عاشق ای دختری تاجیک منم و تو صادقه ای دختری تاجیک در عشق تو جانا مجنونم و شیدا از همه تو لایقه ای دختری تاجیک در عشق تو جانا مجنونم و شیدا از همه تو لایقه ای دختری تاجیک بس از ماه و ستاره دل میبری جانا با ناز و اشاره هر کس که خدی شیدایی تو گردی خواهد که ببینه روی تو دوباره شدم به تو عاشق ای دختری تا السلام علیکم. من بارون گرفتم دخترها امروز باز یک نشون میدم. این دو کارابکا آمد، یک کارابک مایده، یک کارابک کلان. باز همیشه یک نشون خودم یک گرفتم. بروک بریم یکی پختی تازه ترسی مردانه باز میروش آنجا دیدیم نوشیده همیشه سنجیدیم و یا تو پیت کردگی زمین میشه شروع видео میکنه. Девчонки, всем привет! Получила заказы на Ураза-Байрам. Посмотрите, сколько всего у меня тут. Тут у меня еще соседи заказали, мама заказала. И мои среди них очередные. А здесь у меня новинки сумки. Вот у нас распаковка. Также туши и много всего. Просто взгляните, сколько всего. Кстати, мыло идут со скидкой за 29 рублей, если я не ошибаюсь, твердое мыло. За счет того, что это новогодняя серия. Очень хорошие, не плавятся, твердое мыло. И никакого запаха, кстати, после них не остается на руках. Так что вот такие вот шикарные заказы у меня. А это вся серия для уборки и для дома, для стирки. Порошок, средство от накипи, а для ванны, унитаза, плюс спрей от запахов на водяной основе безвредный. من دوستان عزیز حاضر همینجا ویدیو ما ساختم نشان دادم همش ابزار کردم خدا خواهد برای بگاه برای افطار یگانچه تیار میکنیم حاضر